Olha que bonito.夜しますか、夜しますか。何でします。パートナーとかから出る人、時間が違う。これもインタレスティング。No, I'm sorry, the one
こういう感じで外側は本です。Monsieur de Vénus, il vend pas de côté. Ah, il n'y a plus. Antique leaves. Venez, venez. But this one is. Do you know what nibs? There are nibs. There's no open one. Oh. La pile. No, I'm gonna get this and that. These two things. Oui. On aime le prix. Sistema amplo de inteligência artificial, né? Do AGI. Cara, não consegue fazer nenhuma roda, meu. Mas eu acho que tinha. Eu acho que ele mostrava esses caras, né? Sim, mas tudo bem, mas o próprio. No vanilla. Je vais aller, il nous donne.
le deuxième caramel. Den er altid skal sidde ned og ja, det prøver sådan noget. Og bade i gang. Men det er jo egentlig til at sidde. Resolução para todos os problemas. E depois ele passa capítulos e capítulos fazendo escreve. Well, today could be war until I find you into the store I never knew. When the night could be sweet until you sweat me up from my feet down. The rain sings, the cup smiles. He finds me with style. The car got a flat tire, but riding shotgun eyes, someone like you. So every day when the
These are infused in tea. Base. There you go. Hey. And the silver spray, madame. There you go. So I will present them for you. They will have the Leche de Collier biscuit with hazelnuts. Near that you will find the soft cake with vanilla, pie with raspberry, the lemon meringue tarts, and we'll have the 2 glasses with rice pudding and mango. One tea for you, madam. And on the top, I have vanilla cream from Greece. Dessert, it's a pastry of the chef. So, for the drink, would you like some chocolate? It's strong, 77% of cacao. I have one from Madagascar, more sweetie. It's a rooibos with breadfruit and vanilla. I think I'll do the winter. Winter, okay. The same. But I'm in Paris. I didn't. I boiled. I love that we start with this.
Afin d'y regrouper tous vos achats. Oui, ici, c'est Ça, mon copain m'avait fait des recommandations. Ça n'est pas comme ça. Ce qu'il m'a fait. Alles hier.
Oh, they got a lot. Wow. 아, 비록 없어.
maintenant, on en a 400. C'est une vacances, c'est formidable. Mobilité ou l'application Bonjour RATP. Por favor, no olvide recoger su equipaje. Garde de fer. Ok, d'accord. Ah, ça combien? Ça, je fais 15. C'est Christophe. Allez, la casquette kaki. Qui va dans l'allée? J'ai pas vu. Lui, fais attention, hein. Lui, il est mort. Professionnel transfert. Un professionnel, le voleur professionnel. Il faut la descendre peut-être, non? Elle est super belle en palissant là.
Los pedazos de tela. Sí, con los chicos. Bueno, You have your own bag maybe? Mademoiselle? Ouais, de 10, sincèrement, je les mets Des nivelés là, comme si c'est. Et là, ça rentre à la base? Oui. Tu sais ce que c'est comme ça? C'est d'Autriche. Autruche. Autruche. L'image, le costume. Oui, évidemment. Vous allez bien? J'ai réussi à vendre mes cifres. Vous prenez des assiettes couture? J'ai une belle, moi j'ai une couleur. Oui. Si on les vend? Le coffre-fort a été vide. Purple candy inside. Bonbonnière avec c'est marqué sur le couvercle. Quoi? Ça c'est bon ça pour le cœur. Il y en a d'autres là. Ça marche.
Voilà. Salarié. C'est Marie. Very nice. Those are like the shirts that were Isaac sweating. Oh. Like those very French. Yeah, Isaac. No, I had such a question. So you can change the decor? Non, ça va, merci. Juste, je savais pas que c'était, ça marchait comme ça. Yes. I'll send it to you again. Ah, le carrosse, moi j'adore.
to come and 3 œufs. you want to Can I see the happy trees? Does that really give you Le long des propriétaires. On ne réussit pas à l'ouvrir. Ah bon? Alors soit il y a un mécanisme, on n'a pas compris. C'est là non plus? That is made in France. Ouais, faites d'abord parce que Merci.